Chapter 12 verse 9 bra 12 tak sama. Korintianनि 12 बालागनि 9 निफ्राय 9 অৰপৰা 10 লৈকে 9-10 তাতে তেওঁ মোক ক'লে, মোৰ যি অনুগ্ৰহ সেয়ে তোমালৈ জুৰিব, কিয়নো দুৰ্বলতাত মোৰ শক্তি সিদ্ধ হয়। এতেকে খ্ৰীষ্টৰ শক্তি যেন মোক বাস কৰে, তাৰ নিমিত্তে বৰং মই মহা আনন্দেৰে মোৰ নানা দুৰ্বলতাত শ্লাঘা কৰিম। এই হেতুকে খ্ৰীষ্টৰ নিমিত্তে মই দুৰ্বলতা, অপমান, দৰিদ্ৰ, তাড়না, সংকট এইবোৰক সন্তুষ্ট হওঁ, কিয়নো যেতিয়া মই দুৰ্বল তেতিয়াই বলৱান। আমেন। যেতিয়া মই দুৰ্বল তেতিয়া মই বলৱান। কোনে কৈছে এইটো কথা? पौला मा बुंदोंमोन? आङो गावखौ बाख्नायनो हागौ, नाथाय बाख्नायनाया उदायनाय नङा। आङो बाख्नायोब्लाबो नंगौखौनो बुंगौमोन। মই নিজকে গৌৰৱ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই গৌৰৱ কৰাটো উচিত নহ'ব। কিন্তু মই গৌৰৱ কৰিলেও মই সঁচা কথাহে ক'লেহেঁতেন, नंगौखौनो बुंगौमोन। बेनिखायनो गावखौ बाख्नायै बादि, गावखौ दुथां खालामै बादि, সেইকাৰণে নিজক গৌৰৱ নকৰিবলৈ কাৰণে, নিজক গমন্দিত ফুটালি নকৰিবৰ কাৰণে মোক ঈশ্বৰে একটা শয়তানৰ দূত পঠাই পেলাই মোক গুচি মাৰিছে যে মই নিজকে গৌৰৱ যেন নকৰে। मानो दुखायाखै? न'याव मा बुंदों? न'याव मा होनदों? बेयाव होनदों नै न'याव होनाया आंनि दयाया नांगौ बादि 7आव मा होनदों? आरो आङो गेदेरथार नुजाहोजानायफोरजों उदायथार जायै बादि मोदोमफोराव गंसे सैतानजों सैताननि सासे आंखौ सौथों होननानै आंनो होजाबाय। आङो दुगाथार जायै बादि, बिनि थाखाय आङो खनथाम फोरबोनियाव खावलायबाय। बियो आंनिफ्राय गोजान जानाय बादि, आंखाय बियो आंखौ बुंबाय, आंनि दयाया नांगौ बादि नोंनियाव थागोन, मानोना नोङो बोलो गैयैयाव आंनि बोलोआनो देरसिनथार। बेनिखायनो आङो आंनि बोलो गैयैफोराव आङो गावखौ बाख्नायनो बांसिन इच्छा जायो, ख्रीष्टनि बोलोआ आंनि सायाव थानाय बादि। प्राइज द लर्ड। इसोरा हास्थायो। आमेन। इसोरा बेखौसो हास्थायो। बेनिखायनो नांगौ प्रयोजन निচিনা মই আপোনাৰ আশীৰ্বাদ দি, আৰু যেতিয়া আপুনি বলবৎ নহয়, তাকত নহয়, মোৰ তাকতহে আপোনাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন। आंनि बोलोआसो नोंनि थाखाय प्रयोजन, आरो बे गोनांथि आरो बेसे गेदेर। बाइबेला बेखौ बेसे गिदिरसिन। बोलो गैयैयाव आङो गावखौ बाख्नायनो बांसिन इच्छा जायो, ख्रीष्टनि बोलोआ आंनि सायाव थानाय बादि। পাউলটো কৈছে, এইটো কাৰণে মই যেতিয়া বল নাথাকা হৈ যায়, এই সময়তহে মই নিজকে খুশি আৰু নিজকে গৌৰৱ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰে। কিয়নো ঈশ্বৰলা প্ৰেম, ঈশ্বৰলা বলটো যেন মোৰ ওপৰতে আহে। दुखुजों इसोरखौ गौरव खालामनाया माबादि आं उनावहाय फोरमायगोन। दुख अपना मन खामखौ सायख'नो चिनिबोले पारिছে। जेनेसिस चैप्टर 39 के आपन सन पढ़िले बेसि लांबावो। जागायजेननायनि 39 बालागनि 3 सिरिनिफ्राय जेनेसिस चैप्टर 39 verse 3 निफ्राय फराय। राजाया जेब्ला राजानाव बे जसेफआ थाहैदों, मा मावो बेयावनो इसोरा बिजों लोगोसे थादों, जेरै साम्स नम्बर 1 verse 3 आव बुंनायफोर बादि। दै बोहैनाय दैखरनि जिङाव गायजानाय बादि थिक समाव फिथाइ थायगोन। नांगौ बादि आंनि बोरा नोंनि सायाव थागोन। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. नांगौ बादि आंनि बोरा नोंनियाव थागोन। जेब्ला खामानि जेतिया
কাম কৰিবলৈ শুরু হৈছে জিদ করে তার ঈশ্বরটো আশীর্বাদ দি পেলাই সব ভাল হয়। কোনে দেখিছে? রাজাই দেখিছে। রাজা দেখিয়া সাত সপ্তাহ লাগা মগজতে কি বুঝিছে এইটো মানুহটো ঈশ্বৰ লগতে ব্লেসিং পা মানুহ আছে, এইটো কাৰণে মোৰ কিমান ধন সম্পত্তি আছে মই তাইক দিম। সাবিল লিখদों बेयाव जेब्ला राजाया बिनि मावनायखौ नुदों अब्ला बियो सिनायदों इसोरा बिजों लोगोसे दङ, बिनि मावनाय मोनफ्रोमबो खामानिया जाफुङो। लिखदों যেতিয়া ৰাজাটো তাই লগা কামটো দেখিছে চিনিবলৈ পাৰিলে ঈশ্বৰ তাইৰ লগতে আছে, ঈশ্বৰ তাইৰ লগতে আছে আৰু তাই এইটো চিনি কিনে কি কৈছে মোৰ যিমান ধন সম্পত্তি আছে মই তাইকে দিম, কেৱল মই লগা খানাহে দিম। मतलब केवल महिला घर महिला फैमिली हे ताइके ना দিব, सब खुश ताइके दिसे আপনি আর আমি দিবি। যদি পৃথিবী লাগা রাজায় যদি জ্ঞানটো দেখি কিনে সকলো নিজৰ ধন সম্পত্তি যদি দিব পাৰে আমি খানা ত্ৰাণ কথা যেহোবা ঈশ্বৰটো আপনি আর আমিকে কি দিব কি না দিব। বাইবেল চাবি রোমান চ্যাপ্টার 8 ভার্স 31 পৰা চাবি गावनि सासेल' सारि जानायनि हौवाखौबो आथिया लाबा जों बयनोबो होग्राया जों साफ्रोमनोबो गासैखौबो होनाय नङा खोमा, नाथाय जोङो गांनाय उखैनाय जोंनि धन सम्पतिनि जोङो खेंखायबायनानै जोङो गाव गावनो गोदाव सोराव जायो। नाथाय इसोरा जेब्लायबो जोङो गुरबनाय आरो सैथोथायाव दङब्ला नांगौ बादि इसोरा नोंनो होयैनि माने गैया आरो जुदि नांगौ बादि होआमोनब्ला बे बाइफा फेलें जागौमोन, मानोना बे बाइफा फेलें जानायनि मोनसेबो गैया। जाफुंसार गोजा बे बोसोरा जाफुंसार गोजा, जाफुङिनि माने गैया, नाथाय जाफुङिनि जाहोनानो जाबाय जोङो इनायनि आफादाव जिरायखायो, नंगौआव जों थाफाया, सैथोआव जों गोसो होआ। अब्ला जोङो माबोरै इसोरनिफ्राय अनजानायखौ मोनगोन? जोङो माबोरै इसोरनिफ्राय अनजानायखौ मोनगोन? जों मोननो हाया, जों मालाबाबो मोननो हाया। Chapter 7 verse 8 पुरा सावदे न'खरनायजों नोंसोरखौ भिक्षा खालामहोबायब्लाबो आं दुखु मोना, आङो गोसोआव दुखु मोनदोंमोनब्लाबो मानोना आं नुयो बे लिरहरनाया दान्दिसेब्लाबो नोंसोरखौ भिक्षा खालामहोबाय होननानै। अब्ला नोंसोरहा भिक्षा खालामनायखाय नङा, नोंसोरो भिक्षा खालामनायजों मन हाबफिननायनि थाखाय आङो दानो रंजायो, मानोना इसोरनि इच्छा बादि नोंसोरहा भिक्षा खालामदोंमोन, नोंसोरहा मुवा मुंसेयावबो जोंजों हानि जायाखै। मानोना इसोरनि इच्छा बादि भिक्षा खालामनायजों मन फाफिननाया बासायजानायाव दैदेनलाङो, बेयाव दुखु गैया। आंखाय संसारनि भिक्षा खालामनाया थैनायाव लाबोयो, संसारनि भिक्षा खालामनाया थैनायाव लाबोयो। पाउला मा होनदों करिन्थियान मण्डलीनि बिश्वासिफोरखौ? आंनि लाइजामजों नोंथांमोनखौ बुंहरनाय बाथ्राया भिक्षा खालामथावथाव आरो भिक्षा खालामगोन आं बेखौबो मिथिगौ, नाथाय भिक्षा खालामदोंब्लाबो आं दुखु मोना, नोंसोरो भिक्षा खालामदोंब्लाबो आं दुखु मोना। आरो भिक्षा खालामनायनि थाखाय दुखु मोनैनि ओंथियानो जे आङो बे लिरनायखाय नोंसोरो भिक्षा खालामनाय बिनि थाखाय आङो भिक्षा खालामाखै बे नङा, नाथाय नोंसोरो जे भिक्षा खालामनायजों गोसो सोलायनायाव फैदों बिनि थाखाय आङो दुखु गैया। प्राइज द लर्ड। बिनि ओंथियानो जाबाय आंनि राव आंनि बुंनाया नोंथांमोननि गेजेराव भिक्षा खालामनाय सहैदोंब्लाबो आंहा भिक्षा खालामनाय गैया। पाउला बेबादि करिन्थियान मण्डलीनि बिश्वासी मानसिफोरखौ आंहा भिक्षा खालामनाय गैया। आङो मिथिगौ आं मा लाइजाम लिरदों, बे लाइजामा नोंसोरनि थाखाय भिक्षा खालामथावथाव आं बेखौबो मिथिगौ। नाथाय दान्दिसेब्लाबो नोंसिनियाव बे लाइजामा भिक्षा खालामदों। दिनै आंनि बुंनाया दान्दिसे समनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय भिक्षा खालामथावथाव, अब्लाबो आंहा दुखु गैया आरो भिक्षा खालामनायखौ आं नुदों। अपनी मन बिखाई किने आसे, दुख पाई किने आसे, एकटा इटु लेखार परा हय मय जाने आसे, तथापिও মই दुख নাই। क्यों दुख নাই?
মতে মাংসতে দুখটো আছে হলে মই দুখ নাই কেলে মানে আপুনি কানা সত্যতাৰ দুখটো হসাতে পুৰাই আপুনি দিছে बेनिखायनो बेरा आंनि बिसाफोरनि बोसोन लानायनि बाख्नाय जानायखौ खोनानानै रंजानायखौ खोनानानै गोजोननायनिख्रुइ मा गेदेर गोजोननाया दंबावो प्रेज द लर्ड প্রিয় ভাই বোন ল'ৰা ছোৱালী আজি আপুনি খালা হৃদয়তে আপোনাৰ জীৱনতে আমি আজি কি ঈশ্বৰ বাক্য আপুনি খালা মাজেতে শ্বেয়াৰ কৰিছে যদি সঁচাকৈ গাত লাগিছে সঁচাকৈ বিষাইছে উপলব্ধ কৰি বিজিৰ যদি বিষায়नो खामादोंब्ला बिजिरनानै बे बोसोरा जोंनो मा फोरमायो कि बोसोन आंनि खानके खायसे আপুনি বিবেচনা কৰি চাই যদি সঁচাকৈ কৰি আহে আপুনি লগা মন খলিজা বিষাই কিনে আহাটো সত্যতা জানিয়াটো অনন্ত জীৱনত টানি লৈ যাব কৈছে নহয় প্ৰেজ দ লৰ্ড आरो गाहायाव मा होनबावदों अब्ला नोंसोरनि बिखा खालामनाया बेसेबां गेदेर खामानि मावो नोंसोरो नायनाय प्रेज द लर्ड अब्ला नोंनि बिखा खालामनाया नोंनि जिबनाव बेसेबां गेदेर खामानि मावो नों बेखौ नायनाय बे लस गैया बे नस्थ' जानाय गैया बेनिखायनो जोंनि ख्रिस्ट' बिश्वासी बिदाफोर आमिला भाई बहिनी ল'ৰা ছোৱালী থাকে আমি খান সব জ্ঞানী আছে ঈশ্বৰৰ বাচ্চা আছে ঈশ্বৰৰ দাস আছে ঈশ্বৰ মঞ্জুৰ কৰা নিচিনা কাম কৰে ঈশ্বৰে যেন আপোনাৰ কামটো মানুহে সাক্ষী দিয়াৰ পিছতে ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হোৱাটো কিমান খুশি পাব আৰু ইয়াতকে ডাঙৰ অধিক খুশি নাই সেইকাৰণে লিখা নিচিনা আমি খান সব মানুহে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাতে আগবাঢ়িব দুখ হ'লে সব খাৰা কৰিব পাৰে খাৰা কৰিব সঁচাকৈ আপোনাৰ হৃদয়তে এইটো বিষাই আছে যদি বিষাই আছে কইলে ঘূৰিবলৈ আহাৰ ৰাস্তাটো চাব যেনেকা খৰঞ্জান মন্ত্ৰী মানুহ ঘূৰি কিনে আহাটো মানুহ অলপ টাইম কাৰণে মন বিষাই থাকিলে ফল পোৱা নিচিনা মই খুচিহে আছে তুমি কান মন বিষাই দিবি কেলে মন বিষাই কিনে তুমি কান সত্যতা আৰু সঁচাতে আছে এইটো কাৰণে মই মন দুখ নাই আৰু সঁচা মন বিষাই কিনে ঘূৰি আহাত ইটোহে আপুনিকে অনন্ত জীৱনতে টানি কিনে লৈ যাব কিন্তু মাংস লাগা মন চিন্তা দুখ সতেতে থাকাটো আস্তে মোৰাতে লৈ যাব এইটো ঠিক আছে আহিবি আমি সব মানে মন দি কিনে ঈশ্বৰকে পুৰা হৃদয় দি কিনে আমি ঈশ্বৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব ঈশ্বৰ এইটো বচন এইটো কথাটো দুখতে দি সুক্তি দি কেতিয়া দুখ আহে এইটো সময়তে আপোনাৰ দুখ ইয়াত কৰি কিনে মই নিজৰ তাগতে ডিপেণ্ড নকৰি কিনে মই লগা জানি কিনে তাগতে মই ডিপেণ্ড নকৰি কিনে আপোনাৰ তাগত যেন মই যেতিয়া দুখ পাই এইটো ঠাইতে লাগি কিনে থকা নিচিনা আশীষটো আহিবলৈ দিবি আৰু মই যেতিয়া খঞ্জৰ হয় এইটো সময়তেহে আপুনিকে প্ৰশংসা গৌৰৱ নিজকে গৌৰৱ কৰিবলৈ পাবৰ কাৰণে তাগত দিবি কৈ কিনে আমি একেলগতে প্ৰাৰ্থনা কৰিব ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দিব Praise God. Praise